اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الحساب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت طاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي ظلمت نفسي मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया वतजर्रतु मिन जहली और अपनी जहालत की वजह से जुर्अत की वसकनतु इला कदीम ज़िक्रिक ली। मैं सोच कर मुतमईन हो गया कि तूने मुझ पर पहले भी एहसान किया। वमन्निका अलैहि अल्लाहुम्मा
मौलाय कम मिन क़बीह सतरता, तेरे एहसानात में से एक ये है कि कितनी गुनाहों की तूने पर्दा पोशी की। व कम मिन फादिहिम मिनल बलाए अक़लता, और कितनी सख्त बलाओं से मुझे बचा लिया। व कम मिन इतारिन वक़ीता व कम मिन मकरूहिन दफ़अता, और कितनी बुराइयां मुझसे दूर की। व कम मिन सनाइन जमीलिन लस्तु अहलन लहू नशरता, तूने मेरी कितनी तारीफें आम कर दी जिनका मैं हरगिज अहल न था। अल्लाहुम्मा अज़म बलाई, माबूद मेरी मुसीबत अज़ीम है। वाफ़रतनी सूअ हाली, बदहाली कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। वक़सरत बी आमाली वक़अदत बी अग़लाली वहबसनी अन नफ़ई बु'द अमली वख़दअतनी दुनिया बिग़ुरूरिहा वनफ़्सी बिजनायतिहा वमिताली। या सय्यदी फ़अस्अलुका बिइज़्ज़तिका अल्ला यहजुब अन्का दुआई सूअ अमली व फ़िआली वला तफ़ज़हनी बिख़फ़ी मा इत्तलअत अलैहि मिन सिर्री वला तुआजिलनी मिन उक़ूबति अला मा अमिलतुहु फ़ी ख़लवाती मिन सूइ फ़िअली व इसाअती व दवाम तफ़रीती व जहालती व कथरते शहवाती व गफ़लती व कुन अल्लाहुम्मा बिइज़्ज़तिका ली फ़ी कुल्लिल अहवालि रऊफ़ा व अलैया फ़ी जमीइल उमूरि अतूफ़ा। इलाही व रब्बी मल्ली गैरुक अस्सलू कश्फ क़ुर्री वन्नज़र फ़ी अमरी, तेरे सिवा कौन है जो मेरी तकलीफ को दूर कर सके और मेरे मामले पर नजर रख सके। इलाही व मौलाया अजरैत अलैया हुक्मन इत्तबअतु फ़ीही हवा नफ़्सी वलम अहतरिस फ़ीही मिन तज़यीन अदुव्वी। परवरदिगार, मैंने दुश्मन की फरेबकारी से अपने आप को बचा नहीं सका। फ़ग़र्रनी बिमा, उसने मेरी ख्वाहिशों के साथ मुझे धोखा दे दिया। वअसअदहु अला ज़ालिकल क़ज़ा फ़तजावज़तु बिमा जरा अलैया मिन ज़ालिका बअद हुदूदिक, तो मैंने तेरी बाज़ हुदूद को तोड़ दिया। वख़ालफ़तु बअद अवामिरिक, को तेरे कुछ अहकाम की मुखालिफत कर दी। फ़लकल हम्दु अलैया फ़ी जमीइ ज़ालिक वला हुज्जत ली फ़ीमा जरा अलैया फ़ी क़ज़ाअक, लेकिन मेरे पास अब कोई हुज्जत नहीं है और जो तूने फैसला फरमा दिया है वो बरहक़ है। वअल्ज़मनी हुक्मुका व बलाग़ुक वक़द अतैतुका या इलाही, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ परवरदिगार बान तक़सीरी, गुनाह करने के बाद, व इसराफ़ी अला नफ़्सी, जबकि मैंने अपने नफ्स पर बहुत ज्यादती की। मैं कैसे आया हूँ मुअतज़िरन नादिमा मुनकसिरन मुस्तक़ीला उज़ुरख़्वाह व पशेमान मुस्तग़फ़िरन मुनीबा मुक़र्रम मुज़अ्निन मुअतरिफ़ा ला अजिदु मफ़र्रन मिम्मा कान मिन्नी वला मफ़ज़अन अतवज्जहु इलैहि फ़ी अमरी गैर क़बूलिका उज़री व इदख़ालिका इय्याया फ़ी सअति रहमतिक। अल्लाहुम्मा क़ब्बिल उज़री वरहम शिद्दता ज़ुर्री, बस मेरा उज़्र कबूल फरमा और मेरी सख्त तकलीफ पर रहम फरमा। और फ़ुक्कनी मिन शद्द व ताक़, और भारी मुश्किल से मुझे रिहाई अता फरमा। या रब्बिल बदनी, मेरे बदन की कमजोरी पर रहम फरमा। या रब्बिल बदनी और तता जल्दी व
व दिक्कत आज़मी, मेरे दिल की नाजुकी और हड्डियों की बारीकी पर रहम फरमा। या मन बदा खल्क़ी व ज़िक्री व तरबियती व बिर्री व तग़दियती अबली इब्तिदाए करनी व सालिफ बिर्रिक बी या इलाही व सय्यदी व रब्बी अतराक मुअज़्ज़बी बिनारिक बअद तौहीदिक व बअद मन तवा अलैहि क़ल्बी मिन मअरिफ़तिक व लहज़बी लिसानी मिन ज़िक्रिक व अतक़दहु ज़मीरी मिन हुब्बिक व बअद सिद्क़ इतराफ़ी व दुआई ख़ादिअन लिरुबूबिय्यतिक। أيات أنت أكرم ممن تضيع من لبيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من غويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه إن خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكر قليل مكر يسير بقاء قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو. खुदा मैं किन किन बातों की तुझसे शिकायत करूं वलमा मिन्हा ज़िज्जो और किस किस के लिए नाला और शेवन करूं लिअलीमिल अज़ाब व शिद्दते दर्दनाक अज़ाब की सख्ती के लिए अमलतुल बलाए व मुद्दते मुसीबत के तुलानी होने के लिए फलाइन सय्यरतनी लिलहुकूमत मअ एक बस अगर तूने मुझे अज़ाब में अपने दुश्मनों के साथ रख दिया वजमअत बैनी व बैन अहल बलाए और मुझे अपने और अज़ाब जो जिन पर अज़ाब है उनके दरमियान मुझे इकट्ठा कर दिया वफ़रक़त बैनी व बैन अहिब्बाइक व औलियाइक और तूने अगर मुझे अपने दोस्तों और मुहिब्बों से दूर कर दिया फ़अब्नी या इलाही व सय्यदी व मौलाया तो है मेरे माबूद और आका और मौला व रब्बी और परवरदिगार सबर तो अला अज़ाबे बस मैं तेरे अज़ाब पर सब्र भी कर लूं फकैफ अस्बिर अला फिराक़े तो तुझसे दूरी पर कैसे सब्र करूंगा व अपनी सबर तो अला हर्र नारिक
فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث مستغيثين، يا غياث مستغيثين، يا غياث مستغيثين، बेचारों की दाद रसी करने वाले या हबीब क़ुलूब الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وضاقت مع عذابها بمعصيته وحبس بين أسباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانها أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفها أم كيف يتقلقل بين أسباقها وأنت تعلم صدقها أم كيف تزجره زبانيتها ويناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الذنوب ولا المعروف من فضلك ولا مشبع لما آمنت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدي وقضيت به من إخلاد مرابدي لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقر ولا مقاما لكنك تقدست أسماءك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تقبلي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة نمرت بإثباتها الكرام الكاطبين الذين وكلتهم لحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيتا وبفضلك سترتا وأن توفر حظي من كل خير أنزلتا أو إحسان فضلتا
أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا طوع على خدمتك جوارحي واشدد على العديمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام بالاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في الباردين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأره ومن كادني فكر واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي عثرتي واغفر زلزتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع رضا يا سريع رضا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من صماله الرجاء وسلاحه البكاء يا صابر النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله وسلم تسليما كثيرا.